Yo, magandang gabi. Meron tayong kukunin na unit, location, Lancaster, dyan. Samahan nyo. Guys, iPhone 14. Ngayon natin papakita si Kuya. Ito ang dandel na guys. Matkuy. Ito ang dandel na guys. Serve natin yung phone. iPhone 14. 128 GB. Open line. Battery 86. All good. Rig yan. True tone. Yan. Rig din yan. Wala siyang ano. Ito may maliit na paint chip lang. Yan. Maliit na din. The rest wala na. All good. Ito rin pala yung inclusion nyo. Case. Tsaka box. iPhone 14. Sa mga gustong kumuha ng phone, message na lang. Main account Alex Prila, page Axel Phipps. Kita-kits tayo.